Muy जिल्हा स्तरीय विभागीय कार्यक्रममध्ये माडेश्री जगन्नाथ उच्च विद्यालय र कुनै पनि छात्र-छात्रीମାନେ कलाहारी लोकनाट्य प्रतियोगितामा नाच परिवेशन କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍। ତାଙ୍କ ଦେଖିବା ଦେଖିକରି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କି ଜୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କି ଜୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ की ब्लॉक रखे चल दादा सुन तो वो सिंगारे बोले काटा वो अरे कलाहांडी लोकनाच भितरे बजा साल घुमुरा बनाबाड़ी घुरका दंडारी मांदरी आर केतनी केते लोकनाच আছে আর এই সব কে দেখলে গাদরে শীতকটা মাছ আর গোড় তরলি যাইছে এটা হচ্ছে সিঙ্গারি
মিশানো হলে দেখো পড়িছে পিঠৌ চিহ্ন